আলামিন বড়া খাও পেঁয়াজ বানাইছি বৃষ্টির দিন ভাত খেয়ে নাও ধরো মা ছেলে এবং আলামিন খাচ্ছি কেমন লাগে সেই সাত তাই খুব মজা হয়েছে আম্মু আজকে এগুলো হচ্ছে ফুলের বড়া আর এখানে হচ্ছে ডালের এগুলো ডাল দিয়ে ফুল দিয়ে মিক্স করে বানানো হয়েছে বৃষ্টির ভিতরে এগুলো খাইতে অনেক মজা লাগে কেমন লাগে সেই সাত সেই স্বাদ লাগতেছে তাই অনেক মজা হয়েছে জানি স্কুল কবে খোলা আমি ও আমি এখন ভিডিও বানাচ্ছি পরে যাবে না খুব মজা হয়েছে আম্মু আমি একটু খাওয়া দিই ছেলে আমাকে খাওয়ান ছাড়া কোনো কিছুই খায় না যাই কিছু খাইবো বলবো আম্মু তোমার আগে খাওয়াই দে আলামিনে তো খাওয়াই দে নে আছে ए है मेरा छोटा बेटा बैगने जे कहता है चले की कहता ये है मेरा बड़ा बेटा ये है मेरा छोटा बेटा दो बेटा है मेरा ठीक है ना है ठीक है ना ये है हाँ, मेरा हाँ, छोटा बेटा ये है बड़ा बेटा अभी शाम के नाश्ता में प्याजू खाते हैं हम लोग का वीडियो कैसा हुआ बेशी बेशी करे सब्सक्राइब लाइक करबेन शेयर करबेन कमेंट करबेन बोले दाओ একবারে সবাই शेयर करबेन कमेंट करबेन बेशी बेशी करे लाइक करबेन